Halo sakantikon ramchakswa ya getalgepa video ni bakna talde na simang nanga paytm'o maidaki payment account received ko add kana gata nanga chem nasungna yani gamba nanga video ko abai ngane jerangan na simang getal mande chem da osa ya video ko nukchenga chem na simang channel ko na simang subscribe ka bell icon ko step all ko select kai donang nagta gol phana be je dako denga getal video rang ko updates ka atengon na simang ni sona gata na sungna all three notification rang sokanga ko niksona mangen sakantikon anga mutela na simangko anga ka ndeki molmola nikon phainga mo daigamna bon khama chibak na song video ko namne ken chimonde like ko nangna gata gwal phana be je dako dina simangni support ko matni anga ba nambate video rang ko thari atna gata na sungna skiat na gata mangen sakantikon anga molmola gata kusyong be ya Maikai nangni account no nangni paytm ungjamaina google pay ungjamaina dingthang nangni UPI na simangni jenan skin ka na ba up na song pay ka na jakhalinga chem wa no maidaki nangni account ko chongmatan SBI bong china rural bong china post payment bank bong china je rakaba bank ko ba nasong yano saving dakim na et khanagta mangen kegatam ge ibri ko ba na simang yano paytm'o na simang ba google pay na simang kegatam ge ibri account nang ko maidaki nasong donachim wano nasong ni account ko maidaki nasong ara payment receipt na nasong et khanagta nangachim payment receipt et khana ni aganingon na simang chanchichipe nasona for example na bengi gini yano add kagen chimongode paytm'o na bengi gini add kagen chimongode saving daken chimongode nangni account ge sa chongmotan SBI account nangni SBI account block ongani jamano ba no stong ani jamano nango yano na doi dongna ba donga bank demo ndeba na yachi na UPI na pay khana manjana ba donga UPI gita pay khana manjana ba donga scan khana manjana ba donga QR code to mo aro dingthang yano mobile number ang chiban na pay khana manjana ba donga ndeba na simang yano account ge gini add kagen chimongode nakna jean thangkha wata tinga chem ba nakna jean thangkha pay kha tinga chemmo uno de nakni account namgi jak bauna sa one QR code to watat ken chimongode napi again mo ndeba wa apsan QR code to nakni je account nan no stong nga hachem ba block nga hachem wa QR code to nakna scan ka emna thangkha ko pay kha ken chimongomang ba nangni account ge sa namga pao mai dakode napigen thangkhamo unodin withdraw khana pay khana gamaknan manna ni chanchibo ndeba wa account ge sauna mai dakke nangni banks kharang nangna thangkha pay ka tingon nangni scanner chi ba chongmata nangni QR code chi ba nangni mobile number chi nangna pay ka gen chimong mangba nangni gcham account namgi jagpana sana pigen uni gemon wa account ge sa ko mai dakke na songara yano add khana gata nangachem payment receipt khana je ko kan gen chimode je ba nakna thangkha watat bo je ba nakni QR code gchamo scan khabo ande ba nakni wa account gi sa gpa nam ga pao napi gen mo ande gemna ching ya ko mai daki ya paytm'o add khana gata nanga chim aching yani geman skiranggen aching screen record to niang na simang na screen record ko na tinga na simang screen record ko na simang pulung ni nibo full screen ne ong jodi na songni phone phingching ni ken hai anching da aude mai daki ya payment receipt khana nangni account na nangni QR code kachamji thangkha pay ka to nangni account na mai dakki napigen aching iko mai dakki ya bank account ge sa gpa ko add khana gata nanga chem jol aching screen record na ribana aching skirang skana screen record to niang namo daude nakimna na sungni paytm ko open ka bos khangpa paytm jamana na sungna paytm ko sa meso katang jukne paytm ko open kani jamano na song ino khosa ko yano na songni scanner ko ba na songni profile ko na song ken ya profile ko step na gata nangen ne ya profile ko step atpo ya profile ko step atani jamano na song yano khama on kenga khama china scroll down khabo yanake ino de na song yano ken ne yano UPI payment setting ga bakon kenga ya UPI pin bank account and more ga bakon kenga mo daude yano UPI and payment setting ga bakon daude step na gata nangen yago step atpo yago step ani jamno nangni account badita ge sana song yano saving da kachim ba account ko na song add ka achim na song ni account nang ko yano nkenne nakimna na song yano nangni account number chongmotan nangni account yano add ka gpa namja jokni chanchibo ba block ongjokni chanchibo na song ya onggen chimongo demo yano ndake donga gen maina yano sa na bank account ko khulia jokona uni gaman paytm ko khulia jokona yano ndake onggen uni jamano na song ya nosto nga ni chanchibo ndake mena na simang badia na song ni ya bank account ge gani add khagba ni ko no donna gata nangska gena
jeba nakna tangka pay card po ndeba iano na san apyagen mo yani kuri na withdraw kana manjajok pay kana manjajok UPI block ongjok ni sanchibo mo ndeba nasong yako donchkanakta nanggen nakni bank ge-sako nasong iano add khaskanakta mangen maina nakni QR code wa bank ni QR code gechamchi nakna scan kage nakna tangka watat gen chungongba na iano dongen chimongode nakni account iano nasan apyagen oke nakni nostong gbauna de napi jawa jokmo taude altu preti nasong yako step bataibo yako step at nasan again iano step atpo iano step ani jamano nasong iano khosakko nikenga iano thikma kanakta nangin ya checkbox dongamo ya checkbox tu nasong click kanasan again iano click kataibo click kani jamano nasong iano nikenga iano yes ke bako nikenga mo ya yes ke bako daude step at nasan again okne ya yes ko step atpo yes ko step atani jamano de nakna je an tangka pay card denga chem wade nakni account ya namga pauna sa napyagenok nakni QR code namgijak nakni bank account namgijak pa ni QR code chi wata tumangba ya nona sa receive bongyagenok ne ya ko nasong saving nasong ni account khuli bako nasong yano add kai donskanak ta mangen mo ya nakin nasong add kagen chum wade nakni bank account namga pauna tangka pay ong is kaigen he tangka napis kaigen tari ma signok pamo yan nakin nasong ye setup kanak ta mangen